Domnule președinte Cassis, mă bucur să vă salut în această vizită de lucru care marchează o premieră istorică în relațiile dintre țările noastre. Este pentru prima oară când un președinte al Confederației Elvețiene vizitează Republica Moldova. E simbolic că acest lucru se întâmplă în anul în care marcăm 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Moldova și Elveția. Țările noastre au dezvoltat o cooperare foarte bună în acești ani. Elveția se numără printre cei mai importanți parteneri bilaterali ai Republicii Moldova. Biroul pentru Cooperare și Dezvoltare al Elveției, care activează în țara noastră din anul 2000, a sprijinit numeroase proiecte de dezvoltare în domenii esențiale, precum dezvoltare locală, sistemul de sănătate, turismul rural sau migrație. Datorită sprijinului elvețian, avem servicii mai bune în domeniul urgenței pediatrice și al sănătății mentale în Moldova. Proiectele de infrastructură locală sprijinite de Elveția au adus apă potabilă în case a zeci de mii de moldoveni. Elveția a sprijinit dezvoltarea învățământului profesional tehnic în Moldova și a oferit donații generoase de echipamente medicale țării noastre pentru gestionarea pandemiei COVID-19. Vă suntem foarte recunoscători pentru acest ajutor generos. Domnule președinte, mi-aș fi dorit să ne vizitați în timp de pace pentru a discuta extinderea cooperării noastre. Din păcate, de aproape o lună, regiunea noastră trăiește cu realitatea războiului alături. Războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei a adus instabilitate și multă durere oamenilor din țara vecină. Din prima zi a conflictului, Republica Moldova a condamnat ferm agresiunea militară și a chemat la restabilirea păcii. Republica Moldova a deschis hotarele sale pentru a adăposti oamenii din țara vecină care fug de război. Peste 360.000 de oameni din Ucraina au intrat în Republica Moldova din 24 februarie. Aproximativ 100.000 au rămas aici, în Republica Moldova. Moldovenii ajută refugiații din Ucraina cu inima deschisă, dar avem resurse limitate și numărul mare al refugiaților pune presiune pe sistemul de stat și pe capacitățile țării noastre. Am cerut ajutorul partenerilor, al comunității internaționale, pentru sprijin pentru a gestiona fluxul de refugiați, dar și în realocarea celor care doresc să plece din țară mai departe. Vreau să mulțumesc în acest context țării dumneavoastră pentru ajutorul umanitar destinat refugiaților Ucrainei. Apreciem de asemenea decizia Elveției de a aloca sprijin pentru comunitățile locale din Moldova care găzduiesc refugiați prin intermediul programului Migrație pentru Dezvoltare. Domnule președinte Cassis, războiul din Ucraina are loc chiar la hotarul Republicii Moldova. Acest conflict va afecta profund și pe termen lung situația economică, socială și de securitate din Moldova. Antreprenorii noștri simt deja aceste efecte. Importatorii și exportatorii legați de piețele din Est suferă pierderi mari. Moldova ratează investiții. Securitatea economică a regiunii rămâne complicată. În acest context, deschiderea piețelor alternative, cum ar fi cea a Elveției, pentru produsele noastre care nu mai pot ajunge pe piețele din Est din cauza războiului, ar fi un gest de sprijin clar și univoc pentru antreprenorii din Moldova. Domnule președinte, în cei 30 de ani de relații dintre țările noastre, Elveția a demonstrat de multe ori că este un partener de încredere al Republicii Moldova, un partener generos, consecvent și deschis. Dorim să extindem cooperarea noastră bilaterală și în alte domenii. Ele includ prevenirea și combaterea corupției, cooperarea agențiilor specializate din țările noastre pentru recuperarea activelor rezultate din fraude. De asemenea, cred că avem un potențial mare de cooperare în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice, cercetării, politicii medicamentelor, protecției mediului și celui de securitate.
Semnarea unui acord de liber schimb cu țările EFTA, Asociației Europene a Liberului Schimb, ar oferi oportunități suplimentare de export pentru produsele moldovenești, în special în contextul regional existent și al necesității stringente de reorientare a acestora. Republica Moldova a ales calea dezvoltării democratice după model european. Vrem să construim o țară competitivă, prosperă și inovatoare, o țară care investește în oamenii săi. În acest sens, preluarea bunelor practici și experienței Elveției este foarte utilă pentru noi. Timpurile pe care le trăim, de asemenea, dovedesc importanța viziunii antreprenorului elvețian Henry Dunant, fondatorul Crucii Roșii. Crearea de societăți de ajutor voluntar în toate țările pentru prevenirea și atenuarea suferinței în timpul războiului și pe timp de pace, fără distincție de rasă sau credință. Pentru Elveția, promovarea și consolidarea dreptului internațional umanitar se numără printre prioritățile sale de politică externă. Convențiile de la Geneva, ratificate și de Republica Moldova, reprezintă un angajament universal față de o umanitate comună. Ele formează nucleul dreptului internațional umanitar, care îi protejează pe cei mai vulnerabili în conflictele armate și care au salvat milioane de vieți în ultimele decenii. Acum, mai mult decât oricând, în lume și în regiunea noastră trebuie să prevaleze cultura dialogului și a păcii. Avem nevoie de pace pentru realizarea tuturor planurilor noastre de dezvoltare și de cooperare. Trebuie să ne unim eforturile pentru a opri războiul. Trebuie să facem acest lucru cu grijă, solidaritate și ajutor reciproc. Datorăm acest lucru înainte de toate oamenilor din Ucraina. Mulțumim, doamna președinte. Cuvântul se referă domnului președinte Ignacio Cassis. Vă rog. Madame la Présidente de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs des médias, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Madame la Présidente, de vous remercier pour cet accueil chaleureux. C'est, vous l'avez rappelé, la première fois qu'un président de la Suisse, de la Confédération suisse, se rend en visite à Moldavie. J'aurais évidemment bien aimé de tenir cette première fois, cette première rencontre présidentielle dans des circonstances plus belles que celles qu'on est en train de vivre. Ceci n'est malheureusement pas le cas, ce que je regrette. Je pense néanmoins que cette visite maintient toute son importance sur le plan symbolique, 30 ans de relations diplomatiques et surtout une visite avec un pays derrière vous qui est en guerre. Compte tenu des liens étroits et de bonnes relations qui unissent nos deux pays, cette visite s'imposait depuis longtemps. L'attaque militaire russe cause des souffrances terribles en Ukraine. Cette attaque plaçait toute l'Europe, mais surtout les pays voisins, dont vous êtes un de ces pays voisins, devant des défis considérables, et on a été impressionné par l'énumération de ces défis lors de notre rencontre tout à l'heure. Je suis également impressionné, non seulement par les défis que vous avez, mais par la solidarité que vous êtes en train de montrer avec les personnes touchées directement par cette guerre, c'est-à-dire les habitants de l'Ukraine. Je suis impressionné par les efforts que votre petit pays est en train de faire sur des nombres de gens qui passent et qui restent ici, qui est considérable et qui bouscule les équilibres d'un pays entier. À cet égard, je tiens à exprimer la reconnaissance de la Suisse, tant à vous, les autorités, Madame la Présidente, quant à votre population. J'ai également exprimé ma gratitude pour le soutien à notre ambassade en Ukraine et les employés de notre ambassade à Kiev, qui est momentanément fermée.
vont être déplacés ici à Chisinau, et je vous remercie pour tout le soutien que vos autorités nous ont donné. Notre ambassadeur, Claude Wilde, sera dès aujourd'hui ici dans votre ville. Partenaire de longue date de la Moldavie, la Suisse apportera également dans cette situation d'urgence toute son aide. Nous avons différentes lignes d'intervention. La toute première, et je parle de l'aide humanitaire évidemment, la toute première ligne d'intervention, c'est un financement du fonds spécial que vous avez créé pour gérer cette crise de la part de la Suisse, une intervention de 2 millions de francs qui s'ajoute à l'investissement que nous faisons chaque année pour vous aider à lutter contre la corruption et à créer les bases d'un pays stable et prospère qui puisse nouer des contacts économiques avec tout le monde. Et là, nous sommes également concernés par l'accord EFTA que vous avez mentionné, que j'espère puisse malgré tout continuer à se développer prochainement. Nous sommes également présents ici avec des experts de l'aide humanitaire. Nous avons non seulement délivré 20 tonnes de matériel de protection, de matériel hygiénique, etc., pour faire face à la crise, mais nous avons plusieurs personnes, des experts de l'aide humanitaire qui sont ici et qui aident à mettre en place les structures nécessaires que nous espérons tous et toutes être des structures transitoires qui ne doivent pas durer très longtemps. Donc, comptez sur ce soutien suisse pour faire face à cette crise et sur le plan financier et aussi sur le plan de l'expertise technique. Notre attention doit surtout porter sur la population au sein de l'Ukraine. Une population qui est la seule, pour l'instant, vraie et directe victime de ce soutien. J'ai pu hier me rendre sur la zone de frontière en Pologne, à Varsovie, et voir les structures d'accueil de ces centaines de milliers de réfugiés, cet exodus de migration en cette situation de guerre dépasse toutes nos plus noires imaginations qu'on pouvait avoir dans le passé. C'est d'une dimension infernale et je crois que jamais on n'aurait pu s'imaginer qu'au XXIe siècle, en Europe, quelque chose de pareil pouvait encore avoir lieu. La Suisse a évidemment condamné de manière forte cette rupture violente du droit public international et elle a adopté non seulement les sanctions de l'Union européenne, mais elle est allée au-delà en sanctionnant des oligarques en plus de ceux qui étaient déjà dans les listes de l'Union européenne. Permettez-moi également, et vous l'avez cité, Madame la Présidente, de rappeler les partis en guerre, que ce soit les Russes, que ce soit les Ukrainiens, de la nécessité impérative de respecter le droit humanitaire international. La Présidente l'a rappelé, c'est un de nos accents particuliers en Suisse, évidemment les conventions de Genève et le respect de ce droit humanitaire international est fondamental. Malheureusement, on est en train de voir qu'il n'est pas très respecté. Et je crois qu'il est impératif que nous rappelions à chaque possible occasion cette nécessité. Nous sommes proches de tous ceux qui sont en train d'aider, en particulier dans la zone de frontière, que ce soit la Pologne, que ce soit l'Hongrie, que ce soit la Roumanie, que ce soit la Moldavie. J'ai eu des contacts avec les présidents de tous ces pays en leur promettant tout le soutien nécessaire. L'Union européenne s'organise bien sûr beaucoup elle-même, mais on a, nous, en Suisse aussi, une voie de soutien vers les pays de l'Est de l'Union européenne qui peut maintenant être activée et qui peut être utilisée. Le gouvernement suisse a décidé vendredi passé de mettre, en plus de tout ce qui est déjà fait jusqu'ici, encore 80 millions de francs à disposition pour la crise humanitaire et peut-être que ce ne sera pas la dernière décision.
500 tonnes de matériel ont déjà été transportées lors de la frontière avec l'Ukraine et à l'intérieur de l'Ukraine, dans la partie ouest, pour préparer des bases logistiques dans l'attente de pouvoir disposer de corridors humanitaires. À l'issue de ces entretiens, nous aurons aussi l'occasion, donc les entretiens avec l'aide humanitaire. Nous avons eu l'occasion avec la partie polonaise, et nous l'aurons cet après-midi ici à Chisinau, la partie d'apprendre davantage sur le travail que nos équipes font dans le terrain, avec des projets très intéressants, innovatifs, qui touchent par exemple la possibilité de disposer du cash électronique pour les migrants, pour pouvoir faire les petits achats nécessaires à la survie. Ça semble être une petite chose, mais ça va aider de manière très concrète dans l'activité quotidienne. Donc malheureusement, cet entretien d'aujourd'hui a été axé beaucoup sur la guerre, Madame la Présidente. Nous ne l'avons pas choisi, ni vous ni moi, mais c'est la réalité, nous y faisons face. Bien évidemment que je souhaite vivement pouvoir vous accueillir en Suisse pour une visite d'État dès que possible, dès que cette guerre sera terminée et dès que nous pouvons de nouveau continuer sur les relations que nous avons bâties auparavant. Vous avez des défis internes, des défis régionaux, des défis globaux. La Suisse souhaite à vous, Madame la Présidente, souhaite à votre pays, à votre population, beaucoup de force, beaucoup de courage. Nous sommes là avec vous. Merci.